ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सुप्रभात बंधुरा केमन आछेन? आमी चले एलाम एकटी नतून भिडियो निये। आज सोमवार बाबा भोलानाथेर पुजो करब। आमी सब साजिए निয়েছি, ठाकुर घरके परिष्कार करे निয়েছি, बाबा भोलानाथकेও परिष्कार करे निয়েছি। एबार प्रदीप धूप शंख बाबार प्रिय कलके सब साजिए निয়েছি। एबार थालाय फुल निয়েছি, फलो निয়েছি, घी मधु पंचप्रदीप सब साजिए निয়েছি। एबार आमी फल बानाबो। फलगुलो आमार बानानो हये गेछे, आमी थालाय साजिए निয়েছি फलगुलो। एबार এই যে ফুল, এই ফুল দিয়ে আমি বাবাকে সাজাবো। যে বাবার মাথায় আমি দুটোটা ফুল দিলাম। এর সঙ্গে অন্যান্য ঠাকুরগুলোকেও আমি সাজিয়ে নেব। ঘরে যে অন্যান্য ঠাকুরগুলো আছে আমার, গোপাল আছে, राधा कृष्ण लक्ष्मी, एदेरकेও साजिए दिलाम। एबार श्रीकृष्णेर चरणे आमी 3টে तुलसी पाता देब और राधार हाथे एकटी, एटाई दिते हय। एबार फलगुली आमी गोपालके साजिए दिচ্ছি। एबार अन्यान्य ठाकुरकेও साजिए দিব। एबार बाबार माथाय आमी चंदन दिচ্ছি। एबार घी देब। मधु देब। मधु देया हये गेल आमार। मधुटा माखिए दिलाम। एबार गंगा जलेर मध्य आमी एकटू गोलाप जल दिलाम, एकटी कालो तिल दिलाम। एबार बाबार माथाय आमी बेलपाता देब, किछु नील अपराजिता। एबार बाबार माथाय आमी दूध निवेदन करब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एबार जल निवेदन करब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एबार आमी बाबार आरती करब। प्रदीप देखिए निलाम, धूपकाठी देखिए निচ্ছি।
এবার বাবার পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করব। অল্পেই তুষ্ট আমার ভোলে বাবা, শুধু কায়মনো বাক্যে তাকে ডাকতে হবে। এবার কলকেটা ধরিয়ে নিলাম আমি বাবার। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। কমেন্ট বক্সে যারা বাবার ভক্ত তারা ওম নমঃ শিবায় অবশ্যই লিখবেন। যারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তারা জয় শ্রীকৃষ্ণ লিখবেন। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়।